کچھ لوگ میں سے لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کرمنلز کے بارے میں جنہوں نے اپنے جرم سے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ لوگ صرف قتل یا ڈکیتی تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان کا دماغ بھی اتنا خوفناک ہی تھا کہ انہیں دیکھ کر انسانیت کو ڈر لگتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ خوفناک سفر اور جانتے ہیں 10 ایسے کرمنلز کے بارے میں جن کے نام دنیا کے سب سے خوفناک کلرز کی لسٹ میں شامل ہیں۔ جیمی اسونا، جسے دی مین ود 1000 فیسز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا چہرہ ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے جس میں جوکر اسمائل اور ایک پینٹاگرام شامل ہے۔ اسونا کو 2011 میں ایک 37 سالہ عورت ایویٹ پینا کے قتل کے لیے زندگی بھر کی سزا سنائی گئی۔ ایویٹ ایک خراب علاقے المراکو موٹیل میں رہتی تھی جہاں وہ کچھ مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ اسونا نے اپنے قتل کی داستان سے شروع میں انکار کیا، لیکن 2017 میں ایک انٹرویو کے دوران اس نے خود کنفیس کیا کہ اس نے ایویٹ کو قتل کیا۔ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر پہلے یہ سوچ کر اسے ٹارچر کیا اور قتل کیا۔ یہ اتنا شاکنگ تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو اس نے بس اتنا کہا، میں نے ایک موقع دیکھا۔ اس کنفیشن سے ساری دنیا کا خوف بڑھ گیا۔ 28 مارچ 2017 کو اسونا نے ایویٹ کے قتل کا الزام مان کر اپنے آپ کو موت کی سزا سے بچا لیا۔ اس نے ایویٹ کے پریوار کے سامنے بے عزتی کی، انہیں دیکھ کر مسکرایا اور ہاتھ ہلایا۔ جب وہ پریزن میں تھا تب بھی اس کی خرابیاں ختم نہیں ہوئیں۔ کوکرن اسٹیٹ پریزن میں اس نے گارڈز پر باڈیلی فلوئڈز پھینکے اور اس وجہ سے بار بار چارج کیا گیا۔ 9 مارچ 2019 کو اسونا کے سیل میٹ لوئس رومیرو 44 سال کا اس کے سیل میں مارا گیا۔ دیواروں پر ہا 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 اور دی مین ود 1000 فیسز لکھا گیا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ اسونا میں کبھی بھی خرابی نہیں تھی، وہ ایک نارمل لونگ کڈ تھا، لیکن سائیکیٹرسٹ نے اسونا کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر ڈائگنوز کیا جس میں اسکیزوفرینیا، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر شامل ہیں۔ ڈیل ہازنر اور سیمیول ڈائٹمین، جو ایریزونا کے سیریل کرائم ڈیو ہیں، ان کا کرائم سپری 15 مہینے تک چلا۔ یہ بنا کسی وجہ کے آبجیکٹس کو آگ لگا کر پیڈسٹرینز اور اینیملز کو گولی مارتے رہے۔ یہ ڈیو اکثر میتھمفیٹامین کے اثر میں ہوتا تھا۔ ان کی کہانی تب سامنے آئی جب پولیس کو کئی ٹپس ملی۔ پال فینزون، جو فونکس پولیس ڈپارٹمنٹ کے سائلنٹ وٹنس کو چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ انہیں اتنی کالز آئی کہ انہیں اپنے اسٹاف کو 3 گنا کرنا پڑا۔ Make no mistake about it, there is evil in the world۔ فینزون نے کہا کہ ان کے کرائم سپری نے کمیونٹی میں خوف بڑھا دیا ہے جس سے ہر وقت لوگ ڈر سے جینے لگے۔ ہاسنر اور ڈائٹمین نے پیڈسٹرینز کو بے دردی سے گولی مارا اور قتل کیا۔ ایک دوست رون ہارٹن نے کنفیس کیا کہ اس نے کچھ کلنگز کی ہیں۔ ہاسنر کو ایک ٹرائل میں 80 سے زیادہ فیلنیز پر گلٹی پایا گیا اور اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ ڈائٹمین کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنائی گئی۔ چارلز انگ اور لیونارڈ لیک کا نام نمبر 3 پر آتا ہے، جو 2 دوستوں کی جوڑی تھی۔ انگ ہانگ کانگ میں پیدا ہوا تھا لیکن اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ آیا۔ 1981 میں لیک سے ملاقات ہوئی جو ایک سروائیولسٹ میگزین ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہوئی۔ دونوں نے ایک کیبن میں رہنا شروع کیا جو لیک کی ایکس وائف کا تھا۔ انہوں نے مل کر اینیس کرائمز شروع کیے جس میں وہ لوگ ینگ میلز اور فیمیلز پر حملہ کرتے تھے۔ 1982 میں فیڈرل اتھارٹیز نے ان کا موبائل ہوم ریڈ کیا اور ان سے ویپنز اور ایکسپلوزیو کا اسٹاک سیز کیا۔ انہیں بیل پر چھوڑ دیا گیا لیکن پھر وہ واپس نہیں آئے۔ دونوں کی کرائم سپری تب تک چلی جب تک انگ کی کلیپٹومینیا نے انہیں پکڑ نہیں لیا۔ انگ کو 1985 میں چوری کرتے وقت پکڑا گیا لیکن اس نے پولیس کے سامنے سائنائڈ پل لے لیا اور مر گیا، لیکن انگ اب تک ڈیتھ رو پر ہے۔ ان دونوں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 25 سال تک لوگوں کا قتل کیا۔ ولیم بونین
जिसे फ्री वे किलर के नाम से जाना जाता है, ने 1978 से 1980 तक सदर्न कैलिफोर्निया में 21 यंग मैन और बॉयज का कत्ल किया। बोनीन का चाइल्डहुड खराब था, जिसमें उसे 1957 में चोरी के लिए अरेस्ट किया गया और जेवेनाइल डिटेंशन सेंटर में सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने शिकार को टारगेट करना शुरू किया। उसका पहला विक्टिम एक 14 साला लड़का था। बोनीन को 1969 में अरेस्ट किया गया, लेकिन उसने सिर्फ कुछ वक्त ही जेल में गुजारा। इसके बाद उसे 2 बार इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अरेस्ट किया गया। 1975 में जब उसने रिलीज होने के बाद अपने जुर्म की डोरी पकड़ी, उसने वार्निंग दी थी, अगली बार कोई गवाह नहीं होगा। इसके बाद उसने मिनिमम 21 बॉयज का कत्ल किया और इसी वजह से उसका नाम दुनिया के सबसे खौफनाक क्रिमिनल्स में शामिल हो गया। उसे डेथ सेंटेंस मिला, जो 1996 में लीथल इंजेक्शन के जरिए अमल में लाया गया। इजराइल कीज ने भी रैंडम किलिंग्स की थीं, लेकिन ये कुछ अलग था। उसने अमेरिका के चारों तरफ किल कट्स छुपाए हुए थे। इसने 2001 से 2012 तक कुछ मर्डर्स किए, लेकिन सिर्फ 3 को लिंक किया गया। कीज का चाइल्डहुड भी परेशानी में गुजरा। उसने एनिमल्स को मारना शुरू किया। इसने कॉन्फेशन किया कि उसने वुमेन का रेप किया और फिर खुद को साबित करने की कोशिश की। उसे एक किडनैपिंग के बाद रैंसम मांगते हुए पकड़ा गया। 2012 में उसने अपने आप को खुद सेल में मार दिया। इसकी कहानी अब तक अनरिजॉल्व्ड है और उसकी खुदकुशी ने कई सवालों को जन्म दिया। रॉबर्ट हैंसन यानी बुचर बेकर ने भी अलास्का में अपना शिकार किया। उसने 21 से ज्यादा विक्टिम्स का कत्ल किया, जिसमें अक्सर सेक्स वर्कर्स शामिल थीं। उसका चाइल्डहुड खराबी में गुजरा और वो एक हम्बल बेकर की तरह जिंदगी गुजार रहा था। हैंसन ने अपने विक्टिम्स को अपने केबिन में बुलाया और फिर उसने शिकार की तरह हंट किया। उसने उन्हें जंगल में छोड़ दिया और खुद उन्हें हंट किया। एक विक्टिम ने एस्केप करके पुलिस को बताया और फिर हैंसन को पकड़ लिया गया। हैंसन ने कॉन्फेस किया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। हैंसन ने अपने जुर्म की वजह से 2014 में जिंदगी का सफर खत्म किया। चार्ल्स टेक्स वॉटसन, मॉनसन फैमिली का एक सेंट्रल मेंबर, ने प्रेग्नेंट एक्ट्रेस शेरून टेट और 4 दूसरे लोगों को मार दिया। इसने मैनसन के साथ मिलकर ये कत्ल किया। वॉटसन को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसने अपनी जान का भरोसा दिया। उसने कहा कि अगला मौका नहीं होगा। इसका नाम दुनिया के सबसे खौफनाक किलर्स में है। मैनसन फैमिली की इस कहानी ने सबको हिला कर रख दिया और वॉटसन का नाम इस तरह से मशहूर हुआ। सेन ग्रेट ने भी मिनिमम 5 लोगों का कत्ल किया। उसका चाइल्डहुड भी खराबी में गुजरा और उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को कत्ल किया। उसे 2016 में पकड़ा गया और डेथ सेंटेंस दिया गया। उसने कॉन्फेस किया कि उसकी कत्ल की वजह गवर्नमेंट असिस्टेंस थी, जो उनके विक्टिम्स के माइंड से थी। ग्रेट ने अपने आप को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया, लेकिन उसे अल्टीमेटली गिल्टी पाया गया। द डॉडलर के नाम से जाने जाने वाला अनआइडेंटिफाइड सीरियल किलर ने 1974 से 1975 तक सैन फ्रांसिस्को में खौफ का माहौल बनाए रखा। इसकी कहानी बहुत ही अजीब और खौफनाक है। डॉडलर ने 6 से 16 लोगों का कत्ल किया, जिसमें से ज्यादातर विक्टिम्स होमोसेक्सुअल में थे। उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये अपने विक्टिम्स के स्केचेस बनाता था। डॉडलर का रंग काला और स्लिम फिजिक के साथ 19 से 25 साल की उम्र तक था। पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट किया, लेकिन 3 सर्वाइविंग विक्टिम्स को कोर्ट में घुसने नहीं दिया। इस वजह से डॉडलर की शक्ल का पता लगाना मुश्किल हो गया। जब तक पुलिस ने इस केस पर काम किया, डॉडलर की कहानी पब्लिक को पता चल गई थी। इसके साथ पुलिस ने सस्पेक्ट्स को घुमा फिरा कर देखने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। ये केस अब तक अनरिजॉल्व है और डॉडलर की पहचान अब तक नहीं हो पाई।
دی زوڈک کلر۔ دی زوڈک کلر کے نام سے مشہور یہ سیریل کلر دنیا کے سب سے انفیمس کلرز میں سے ہے، جس کا نام اسی لیے پڑا کیونکہ اس نے اپنے خوفناک قتل کے بعد کرائپیٹک میسیجز اور لیٹرز پولیس کو بھیجے جس میں اس نے اپنے کرائم کو ڈیٹیل سے بیان کیا۔ زیوڈک نے کلیم کیا کہ اس نے 37 لوگوں کا قتل کیا، لیکن صرف 5 کلنگ کنفرم کی گئی ہیں۔ زیوڈک کی کہانی 1960 کے دوران سین فرانسسکو اور نیپا ویلی میں شروع ہوتی ہیں جب اس نے پہلا قتل کیا۔ اس کی داستان اتنی خوفناک تھی کہ اس نے پولیس اور پبلک دونوں کو ڈر میں ڈال دیا۔ اس نے اپنے وکٹمز کو بہت بے درد طریقوں سے قتل کیا جو اس کی کروئل نیچر کو دکھاتے ہیں۔ بہت سے سسپیکٹس کو اس کیس میں پیش کیا گیا لیکن کوئی بھی آفیشلی پکڑا نہیں گیا۔ زیوڈک کلر کی کہانی آج تک ان ریزالو ہے اور اس کی پہچان ایک مسٹری ہے جو انویسٹیگیٹرز اور ریسرچرز کو پریشان کرتی ہے۔ اس نے اپنے میسیجز اور کوڈز کے ذریعے لوگوں کو ہمیشہ کیوریس رکھا کہ کیا کبھی اسے پکڑا جائے گا یا نہیں۔ ان 10 خوفناک کرمنلز کی کہانی صرف ان کی ایول نیچر کو نہیں بلکہ انسانیت کے ڈارک سائڈ کو بھی دکھاتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے جرم سے دنیا کو ہلا دیا اور ان کی کہانیاں آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آشنا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ایسے ہی خوفناک کہانیاں اور فیکٹس دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔